हेलो पिला माने गुड आफ्टरनून समस्त को गुड आफ्टरनून। पूर्व क्लास रे आमे षष्ठ अध्यायर नूतन चिंताधारार अभ्युदय विषय रे तार विषय वस्तुटी आमे सारी देइथिले। एबे तार अभ्यासर समस्त प्रश्न उत्तर को डिस्कशन करिबा। तेबे आशा करे पिला माने मन देकी सुनिबे। तेबे चलो डेरी न करिकि आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। तेबे आपण माने मन देकी सुनंतु। एक नंबर कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क नंबर क्वेश्चन टी हेउची उपनिषदरु आमे कौन जानि परिबा। तेबे उपनिषदरु आमे कौन जानि परिबा। उत्तरर प्रथम पॉइंट टी हेउची आमे उपनिषदरु जानि परिबा जे मरी गला परे लोक माने केउठाकू जानती ओ मला परे सेमानकर अवस्था कौन हुए इत्यादि प्रश्न उत्तर। ओके कौन कौन जानि परिबा ना आमे उपनिषदरु एहा जानि परिबा जे मरी गला परे लोक माने केउठाकू जानती ओ मला परे सेमानकर अवस्था कौन हुए। सेकेंड पॉइंट होउची उपनिषद ग्रंथरे भारतीय दर्शनर मौलिक तथ्य गुड़िक आलोचना करा जायछि। तेबे उपनिषद रे आउ कौन कौन आलोचना करा जायछि ना भारतीय दर्शनर मौलिक तथ्य गुड़िक आलोचना करा जायछि। थर्ड पॉइंट होउची आम मनरे आध्यात्मिक भाव जागृत करिबा दिगरे उपनिषदर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तेबे आम मनरे आध्यात्मिक भाव जागृत करिबा दिगरे उपनिषदर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। उपनिषदरु ब्रह्म ज्ञान विषय रे जानि हुए। तेबे उपनिषदरु आउ कोन सबु जाने ना ब्रह्म ज्ञान विषय रे आमे जानि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होउची उपनिषद रे केउ विषय उपरे आलोचना करा जायछि। उत्तरर प्रथम पॉइंट टी होउची उपनिषद हेउची वेदर एक अंश। तेबे उपनिषद हेउची पिला माने मने रखिबो वेदर एक अंश। वैदिक जुगर शेष भाग रे एहा रचना करा जायछि। गुरु और शिष्य मध्य कथोपकथन माध्यम बहु तत्वर गूढ़ रहस्य उपनिषद रे वर्णना करा जायछि। तेबे गुरु और शिष्य मध्य कथोपकथन माध्यम बहु तत्वर गूढ़ रहस्य उपनिषद रे वर्णना करा जायछि। तेबे एथिरे बहु जटिल तत्व यथा जीवात्मा परमात्मा पृथ्वी सृष्टिर रहस्य आदि विषय रे आलोचना करा जायछि। ब्रह्म हेउची परमात्मा और परमेश्वर। तेबे ब्रह्म किए ब्रह्म हेउचंती परमात्मा बा परमेश्वर। एही ब्रह्म ज्ञान विषय रे उपनिषद रे आलोचना करा जायछि। तेबे एही ब्रह्म ज्ञान विषय रे उपनिषद रे आलोचना करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होउची कठोपनिषद रे केउ विषय उल्लेख अछि। तेबे उत्तरर प्रथम पॉइंट होउची नचिकेता उपाख्यान हेउची कठोपनिषदर एक उदाहरण। तेबे नचिकेता उपाख्यान होउची कठोपनिषदर एक उदाहरण। नचिकेता किपरि निजर श्रद्धा भक्ति निष्ठा और सेवा बଳରେ धर्मराज जमଙ୍କ ठारू ब्रह्मज्ञान लाभ करिथिले कठोपनिषद रे एहा वर्णना करा जायछि। तेबे परवर्ती क्वेश्चन टी पार्श्वनाथ किए से कौन कहिथिले। तेबे पार्श्वनाथ किए से कौन कहिथिले। उत्तरर प्रथम पॉइंट हेउची पार्श्वनाथ हेउचंती महावीरंकर पूर्ववर्ती तीर्थंकर। तेबे पिला माने मने रखिबो महावीरंकर पूर्ववर्ती माने तांको पूर्वरु से भ्रमण करी करी धर्म प्रचार करिसंती पूर्ववर्ती तीर्थंकर विश्वनाथ। ओके से महावीर को 250 वर्ष पूर्वे आविर्भाव होइतिले। तेबे महावीर को जन्म हेबा आगरु 250 वर्ष आगरु से आविर्भाव होइतिले। से काशीराज अश्वसेन को पुत्र थिले। तेबे से कहार पुत्र थिले काशीराज अश्वसेन को पुत्र थिले। से जैन धर्मर 4 गोटी नीति प्रचार करिथिले। सेगुडी को कौन कौन ना सेगुडी को हेउची जीव प्रति हिंसा आचरण न करिबा। द्वितीय पॉइंट हेउची मिथ्या न कहिबा चोरी न करिबा और संपत्ति प्रति अनाग्रह हेबा। तेणु पार्श्वनाथଙ୍କ प्रचारित धर्म को चतुर्जाम धर्म कहा जाए। तेबे पिला माने मने रखिबो
ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ 4ଗୋଟି ନୀତି କ'ଣ ନା ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଚୋରି ନ କରିବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ହେବା। ଆଗ୍ରହ ଅନାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତେବେ ମହାବୀର କିଏ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ସେ କହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ମହାବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତରେ ମହାବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ବୈଶାଳୀ ନଗରର କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ବୈଶାଳୀ ନଗରର କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମର ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ତ୍ରିଶଳା ଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେ ମହାବୀରଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ତ୍ରିଶଳା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଯଶୋଦା ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧମାନ କିମ୍ବା ମହାବୀର ସେ ଯଶୋଦା ନାଁରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇପାରିଥିଲା? ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେବେ ଏହା ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ଓ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହାବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ମଗଧର ରାଜା କିଏ? ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଘଟାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଖାରବେଳ। ତେବେ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଧ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ମହାବୀର ଜିନ୍ କର୍ମବାଦ ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମହାବୀରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଓ କୁକର୍ମ ଉପରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିର୍ଭର କରେ। ସୁକର୍ମ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମସଂଯମ, ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଆଚରଣ ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଆତ୍ମାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଓ ଏହା ଉପବାସ, ଧ୍ୟାନ ଓ କଠୋର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଜୈନ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ? ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଜୈନ ଧର୍ମର 4ଗୋଟି ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।
तेबे पार्श्वनाथ कौन करथिले ना 4 गोटी नीति से जैन धर्मर 4 गोटी नीति प्रचार करथिले। सेगुडी कहला जीव प्रति हिंसा आचरण न करिबा, मिथ्या न कहिबा, चोरी न करिबा, संपत्ति प्रति अनाग्रह हेबा। तेणु पार्श्वनाथक प्रचारित धर्म को चतुर्जाम धर्म कहा जाउथला। महावीर सेथिरे आउ गोटिए नीति ब्रह्मचर्य जग करिबारु ब्रह्मचर्य नीति से 4टी नीति रे कौन करागला सेठी एड करागला। तो से 5टी जो नीति हो गला मिसिकी पूर्वर 4टी थिला एवं गोटे मिसिकी 5 हो गला। 5टी जो टोटल 5टी जो नीति रहिला एहाकू पंचजाम धर्म कहा जाए बा पंचजाम धर्म रे एहा परिणत हैला। तेणु एही 5टी नीति को जैन माने पंच महाव्रत भाव रे पालन करिथांती। ओके, जो नंबर क्वेश्चन टी होची जैन धर्मर कीर्ति थिबा केतोटी स्थानर नाम लेख। उत्तरर प्रथम पॉइंट टी होची भारतर विभिन्न स्थान रे कोन ना जैन कीर्तिमान निर्मित होइतिला। सेगुडिक मध्यरे प्रसिद्ध हेउची कर्नाटक श्रावण बेलगोलार जैन कीर्ति आउ महाराष्ट्रर एलोरा पहाड़ रे थिबा जैन गुंफा एवं राजस्थान आबू पर्वत रे थिबा जैन मंदिर। ओडिशार भुवनेश्वरर उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ रे जैन मंदिर और रानी और हाथी गुंफा इत्यादि रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होची बुद्धदेवंक जन्म और बाल्यावस्था वर्णना कर। तेबे बुद्धदेवंकर जन्म और बाल्यावस्था गौतम बुद्ध नेपाल देशर हिमालय पाददेश रे अवस्थित कपिल वस्तु नगरी निकटवर्ती लुम्बिनी उद्यान रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम थिला शुद्धोधन। तांको पिता शुद्धोधन शाक्य नामक एक क्षत्रिय वंशर राजा थिले एवं माता थिले मायादेवी। पुत्रर जन्म 7 दिन पर तांकर मृत्यु घटी जाइथिला। सेही 7 दिनर शिशुपुत्र तांकर माउसी गौतमी। तेबे सेही 7 दिनर शिशुपुत्र तांको माउसी से शिशुर माउसी को ना होची गौतमी द्वारा यह लाड़ित पालित होइथिबारु शिशुपुत्रटीर ना रखागला गौतम। ओके, गौतम रखागला। गौतमंकर अन्य नाम थिला सिद्धार्थ। परवर्ती क्वेश्चन टी होची गौतम गृहत्याग करिवार कारण कौन थिला। उत्तरर प्रथम पॉइंट टी होची गौतम बुद्ध एक संभ्रांत राजवंश रे जन्म होई मध्य संसार प्रति तांकर विराग मनोभाव देखा देइथिला। से राजकीय परिवेश रु सर्वदा दूरेई रहुथिले। तबे से राजकीय परिवेश रु सदा सर्वदा दूरेई रहुथिले कि पाइना तांकु भल लागु नथिला। तांकर एपरी अनाग्रह भाव देखि पिता शुद्धोधन कोन कले ना जशोधरा ना रे एक सुंदरी राजकन्या थिले। से तांको सहित विवाह करई देले एवं तांकर एक पुत्र संतान जन्म होइथिला। दिने गौतम नगर परिक्रमा करुथिबा समय रे एक बुद्ध एक रोगी और एक शव को देखि तांको मनरे विराग जात हेला। संसार रे रहिले दुख भोग करिबा को हेबो बोली से भाबिले। यापरे दिने जने गैरिक वस्त्र परिहित साधु को देखि उपलब्ध कले जे सांसारिक दुख कष्ट मुक्ति पाइबार एकमात्र मार्ग होची सन्यास। तेबे से जानी पारले जे तापरे दिने से कौन देखिले जने गेरुआ वस्त्र पिंधिथिबा जने सन्यासी से देखिकी किछि जिंस किछि उपलब्धि कले जे सांसारिक जीवन जो माने अतिबाहित करूछंती से माने दुख कष्ट जंत्रणा रे जीवन कटुची एवं जो माने संसार पाखरु दूरे रहउछंती अर्थात सन्यासी मानक कथा कहा जाउची। से माने सदा सर्वदा दुख कष्ट मुक्ति पाउछंती किंबा दुख कष्ट न भोगुछंती। तेबे से जानी पारले जे सांसारिक दुख कष्ट मुक्ति पाइबार एकमात्र मार्ग हेउची सन्यास। तेणु से 29 वर्ष बयस रे एक
ଗଭୀର ରାତିରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଓ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଗୌତମ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ? ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଗୌତମ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି 6 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜିଲେ। ତେବେ ସେ 6 ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାର୍ଗ ଖୋଜିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଆରଦ କାଳାମ ଓ ରୁଦ୍ରକ ରାମପୁତ୍ର ନାମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଗୟାକୁ ଯାଇ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ଗୟାକୁ ଯାଇ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ବହୁଦିନ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଗୌତମ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ? ବହୁଦିନ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ବୋଧେମ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଦ୍ଧ ଗୟା କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କିପରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସାରନାଥ ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଗଧକୁ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଶଳ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଓ ରାଣୀ ମଲ୍ଲିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ସେ କପିଳବାସ୍ତୁକୁ ଯାଇ ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ, ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଏବଂ ପୁତ୍ର ରାହୁଳଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ନାଳନ୍ଦା, କସାଇ, ଚମ୍ପା, ପାବା ଓ କୁଶୀନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜର ଧର୍ମମତ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ 4ଟି ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାମନାର ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ। କାମନାର ବିନାଶ ହେଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି 4ଟି ସତ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା, ଇଚ୍ଛା। ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛା, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୁଏ। ତେବେ କାମନାକୁ ଯଦି ବିନାଶ କରିପାରିବା ତେବେ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନାଶ କରିପାରିବା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାମନାର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ ଆଚାର, ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସତ୍ ଜୀବିକା, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ। ଏହି 8ଟି ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର କୋମଳତା ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର କଠୋରତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ପଥ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା'ର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଆଶା କରେ
आपण माने भिडियोटी रे आमे जहाँ भी किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिछे आपण माने बुझी पारिथिबे। तेबे परवर्ती क्लास रे आमे एही विषयर षष्ठ अध्यायर तार 2 नंबर क्वेश्चन आंसर को आमे डिस्कशन करिबा। तेबे रहुची पिला माने थैंक यू। जय जगन्नाथ। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो तेबे लाइक शेयर कमेंट एवं एही चैनल को सब्सक्राइब करिबा पई जमा भूलिबानी। एही चैनल को सब्सक्राइब करिबा माध्यम रे आपण माने आगामी नोटिफिकेशन गुडा को सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे रहुची पिला माने थैंक यू। जय जगन्नाथ। लव यू ऑल।